Ako na. Nungit ka tayo. Yan! Nungit ka. Yan. Yan! Ay, meron pa pala. Uy, gold diamonds. Yan, gold, copper yan. Gold, ay, hindi. Ulit. No naman. Pagin namin, diba? Ganyan kami ka. Ay, guys, gamitin nyo kasi marami yung finger para mabilis. Ayan, no, Alam ko, di ba? 4 minutes lang kami, tapos 24 seconds. Ito. Copper. Ay, ano pala, cool? Bayan? Lang, dami! Let's Tara na. go, guys. Hindi ba magantay? Puro copper, ah. Opo, puro copy. Yan! Bilisan natin kasi maubos na time.